2 points agad. Bilisan mo naman daw! 13 foul. Uy, bilisan mo naman tumakbo! Ba't may red team foul na? Dakara nahuli ang pasa. Nakit Lamiano nagmamadali. Lamiano. Basket. No defense. Encinares. Naghanap papasahan. Nakuha si Kako. Si Kako atas. Medyo mahina. Rebound. Roll down. To Bay. Bay. To Lamiano. Using the glass. Basket ulit. Nice assist. Maligaya pagdating Bostonski. Ang pambato ng Maroon. Si Kako. Hindi ko ito ni Bay. Bay! Pinasa ito ni Lamiano. Lamiano atas. Nabitawan. Binigay kay Den sa Bungero. To Lamiano. May nangitlog. Nakita ni Rep. Nangitlog, inahin nyo lang! Nangitlogan sa Bungero. Encinares. May kanang bola. Nice screen. Encinares atas. Midrange wala. Rebound ang wala sa Bungero. Roll down. Kokosa. Kokosa. Nagmamadali. Kokosa nagmamadali pero mabagal. Nakuta kay Bay. Bay. Nag-isip. Lamiano. Tempo shoot. Nagmamadali. Yung bakit takbo eh. Mabilis. Si Kako sa rebound. Tundakara. Santos. Muntik masundan. Kokosa. Santos. Encinares. Muntik na walang bola. Encinares. To Santos. Nice pass. 2 points lang kay Santos. 7 minutes 59 seconds. Hoy, bumaba ka! Si Bay pagod na. Kulang sa alak. Microphone na kailangan yan! Rolda, nag-isip sa tres, pero matay, binigay kay Kokosa. Tubay! Bay! Ipinasasakan! Brasa. Bigay! To Santos. Easy lane. 6-4 ang ating score. Lamang ang 6. Lamiano. Naghahanap ng mangga. Ay, naghahanap ng papasahan. Lamiano. Pirla. Tagilid. Rebound ang walibay. Sa Bungero. Medyo mahina. Rebound ang Sinares. To Brasa. Brasa. Easy layup. Lista mo na yan. Kokosa. Ay tangan ng bola. Muntik mawala. Roll down. To Bay. Bay. Muntik hindi makuha. Back to roll down. Roll down. Attack. Kinaliwa. Basket. Magaling sa kaliwa rin. Hey, hey, hey! Brasa. Encinares. Binugol ni Bay. Running on violet bench. Nanggugulo si Christian. Bola na po sa yellow. Assistant score, 6 minutes 30 seconds. Napalitan niya na. Tuli! 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 Tom! Palitan mo, Tom! Tuli, papalitan mo. Palitan mo lang. Lamiano, may tangan ng bola. Lamiano. Tumira. Assistant pala. Wala. Rebound ang Aroldan. Wala pa rebound sa kana. Brasa. Tuli! Brasa at the ball. Ginugulo ni Bay. Muntik masugutan. Brasa. Diyan na back cafe. Sinares. Bakit? Basic basketball. All 8 ang ating score. Lamiano. Tukokosa. Perimeter shot. Wala. Rebound. Wala pinakaman ng mama. Tumira si Bay. Wala. Nasa naluwahan Bay. Santos at the ball. Santos to Brasa. Medyo mahinang tingkarin ba ng punta ng Sinares. May foul na tinawag. Who's foul left? Number 1. Tuli! Sa Bungero. Personal foul. Subdivision. Tom, pasok na, Tom!
Subdivision. Pumasok ka na kasi malalasik ka mamaya eh. Oh, pinantayan ka na kagad. Pagdating sa final. First try na Sinares. Wala. Oh, baby pass, hindi tatama sa ring oh. Second try. Papasampo. No. Oh, hindi nga tumama. Basket. Ano ba sabi? Hindi nga tumama. Bola tumama sa tuhod. Violet ball. Bumaba ka do, balo kasama mo. Gulo-guloin. Kawawa nila, walang kapalitan. Bola Plamiano. Plamiano. Plamiano pa rin. Pinili sa ilalim. May foul na nakita kay Dakara. Dakara. First personal foul. 9-8 ang Sawa score. sila ngayon dyan. Change table. Lamang ang Violet. Unang pagkataka ni Plamiano. Buslo. Pangalawang taka. Buslo. Ilaw ba yan? Oo. Madaldal din. Ay, sisimod, ilaw din. Santos. Brasa. Brasa pa rin. 15 to shoot. Santos tries for 3. Rebound na sa nakikakara. Toski! Medyo mahina. Follow up. Yung sinabi ko na pa rin. Rebound na kanina pa rin. Text. Pero may foul. Gusto mo rin? Roldan. Dinala. That's the first on Roldan. Dinala sa sigaw eh. Abay, sab? Sab? Ay, ano ilalagay ko ano? Ano ilalagay ko kanta? Seleka song na. Encenares. Basket. Ayan, nagmamadali. Pero mabagal. Kukosa. Nice pass to. Basket. No look. 12-11 ang score in favor of yellow. Santos, Tosi, Kumik, Yusuf Iglas, wala, ikaw na punta ng Sinares. Pero yan sa ilalim, basket. Walang persahan. Ba't galit ka? Ba't ka magalit? Plamiano, tumira ng long three. Tongke, rebound. Last touch ng yellow. Bola ng balik. Ha? Meron 167. Bakit kinuha mo na yun? Sa'yo na yun? Regular mo na yun? Pero kung may ibang ano eh, hindi sa akin kasi garahe. Gusto mo gray sa'yo? Bakit? May bibigay ka? Papanungot. Magbigay ka na lang, putang ina. Bumili ka, alam mo. Para sa'yo, gray. Mga vlogger ka pa Mga ngayon. kapit bahay kayo. Mamaya yun, lasing ka na naman. Oh, pangalawang waran ni Cristian ha, ang kapit bahay. Bawal ka kasi dyan. Dilaw dyan eh. Bola. Wala kang dilaw eh. Wala naman dilaw eh. Brasa, thinking free, attacks. Pasa kay Dakara. Mahina. Kulo sa ito, Brasa sa rebound. Toski, nabitawan. Nakakuha ni Kokosa. Ginugulo. Walang makasan, pero nakawag na foul. Tulak sa Uspa likod. ulit, Toski. Ako? Hindi! Hindi, nasa likod! Nakago ka ng tagay. Mamamahan ka pa. Ikaw ang nakita. Nakago ng tagay. Hit ng uniform. Oh, Kokosa sa ball. Roldan. Nabitawan natin kay Plamiano. Plamiano. Roldan again. Roldan. Medyo mali na. Kokosa sa ball. Masyado matakas. Hindi ba nakuha ni Santos? Kokosa. Encenares. Raise up. Basket. Time out. Time out.
Salubungin natin na isang Kailan lalaban kami ng final? Para ko tira ng tira. Bola na natin yan, no? Tumira sa tres. Malakas. Rebound Santos. Ibinigay kay Toski. Toski! Kinalawa! Easy basket. Batang-bata. May confirmation kasi tinatawag. Winawa kami pa. Lamang tusan. Roll down for 3. Mahina. Rebound na ako ni Bay. Bay! Fix! Pass! Malakas pa rin. Rebound. Napunta kanino? Napunta kanino gusto Christian. Bola ni Lelo. Tingin! Lamiano sa ball. Roll down. Muntik mabitawan. Kokosa. Mahina ang tira. Sa kanya pa rin. Roll down. Putak. Wala. Roll down again. Basket. 17-14. Lamang 17. Iggy. Santo Domingo. Pipin putak wala. Rebound. Napunta kay Kokosa. Pahangit lang yan, no? Jerome Fernandez at the ball. Binababa ni Jerome. To Roldan. To Kokosa. Pulsa up. Basket. 1 minute, 25 seconds left. 17-16 ang score. Isa lang ang kalamangan ng Violet. Santos, 4-3. Malakas, rebound. Napunta kayo sa Santo Domingo. Bumomba! Ang lakas talaga. Ang lakas ng mukha. Foul on number 4. Jerome Fernandez. Pascual. Santo Domingo. Pasa sa ilalim kay Santos. Basket yan. Ang lakas talaga ng Santo Domingo. Bye! Yes, the ball! Bye! Using the glass basket. Nasaan ang liwanag? Jay! Santos. Ciudad. Basket. Basic boarding. 40 seconds. 38 seconds. Plamiano. Ipinasa sa kalaban. 16 seconds to shoot. 16 seconds. Bola na rin Plamiano. 15 to shoot. Tumira sa press. Tapos, bola na kuha rin siya. Pasa kay Pascual. Nagmamadali. Kinaliwa. Basket. Shoutout po sa inyo, Kagawad. Chad Espinosa. Magandang umaga po. Ano bibiling ko? Dalawang 16 seconds left. Ano lang ano? Dalawang blue. Three points by Roldan. Pascual, musik keras, wala na pemalas. First Tapos quarter. ito, first quarter. Sigang basketball, sigang ko ginululay. Ibigay kay Jerome Fernandez na bitawan. Bola pa rin ng Violet. Pascual, Ciudad. Pascual. Pusikan ako. Mahina na yan. Rebound na natakara. Wala. Rebound. Nakuha nino. Nakuha ni Kanis. Jump on. Ano ba yan? May foul. May foul na tinakakagay siya ako. Parang Sinakal yun. Parang gusto ko lang patay ni Press. Plamiano sa ball. Plamiano. Atak. Kubay. Nasagot ni Nakara. Bola pa rin ng Lelo. 15 seconds to shoot. 15 seconds to shoot.
Roldan, price for 3. Malakas, rebound. Napunta pa rin kay Roldan. Roldan. To Panes, Panes. Basket. Santo Domingo lang mamadali. Umikot. Ciudad. Basket and a foul. Foul by Fernandez. Bonus free throw para kay Ciudad. Ay, Jumel! Bawal doon magbenta mo. Ciudad. Bonus free throw. Buslo. Okay, trade siya, ano? Bola na naman. Muntik mabitawan. Tuplamiano. Nagtangka sa press. Tongke. Rebound ng Juan Santo Domingo. Santo Domingo. To Ciudad. To Pascual. Santo Domingo. Pams. Basket. Ang lakas talaga. Magmaol. Mr. Maol. Santo Domingo. Kaya ano lang, para mas... Adrian. Adrian. Ay, upo ka ba? Upo ka? Wala ang rebound. Naka. Binigay ka sa Domingo. Nabitawan. Saan pinapili ko sa'yo? Ciudad, out of bounds. Bola na yan. Bye! Using the glass basket. Isa mo na yan. 4 points. Nasaan na? Ciudad has ball. 26 all ang score. 15 to shoot. Chicago. Nagdalawang isip kung titira, binigay kay Santo Domingo. Santo Domingo o Chicago. Using the glass, hindi pa rin rebound ni Ciudad basket. Ciudad, 2 points. Bola! Ibinigay sa Kosme. Bola ng Violet. 7 minutes, 50 seconds. Shoutout sa iyo mga Manny Joel. Magandang araw. Nakaupo ka ba? Dakara! Binomba pa! Wala, rebound, nakuha pa rin yung Dakara. Kinuha ni Santo Domingo. Tinitin mo ng player. Si Gato. Santo Domingo. Nag-isip pa. Basket isip ka. Magaling talaga ng bata. Magaling ang bata ka. Plamiano. Atake. Plamiano. Ang talawang isip. Makasakira. Subdivision. Basket by Plamiano. Basket. Time out! Time out! Violet! Nananulak si Soto eh. Oras 7 minutes 20 seconds. 32-27 ang score. Tama ang Violet. Pascual na sumon. Pascual sa Encinares. Long 2, wala. Rebound, nakawa ni sa Bumero. Ito Panes. Panes, nakadila pa. Panes. Lesa. Basket. 29-32 ang score. 7 minutes left. Santo Domingo. Pascual. Mahina ang layap. Rebound nakuha ni Roldan. 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 Kinaliwa ang layap. Basket. 32 all ang score. Pascual, lose the class, malakas rebound nakuha ni Sinares. Fake palms, basket. Plamiano, may foul na dinalawa kay Ciudad. 2 shots for Plamiano. First personal foul Ciudad.
Bola pa rin ng yellow. Nagugulo ka syudad ah. 17 to shoot. 17. Ciudad. Panis. Reverse layup. Basket is good. Bola na ng Encinares. Pagod na si Panis. Encinares to Ciudad. Malakas. Rebound na kuha na sa Pomero. Napunta kay Plamiano. Plamiano. Bema. Plamiano. Binigay kay Panis. Mutik makitawan. Bilang na lang. Bola ng yellow. 5 minutes, 58 seconds. Parang maluya si Panis ah. Bola na kay Roldan. Roldan, penetrates, kinalawagin. Wala. Rebound, Encinares. Pascual, kinalawagin. Basket. Plamiano. So Adrian, wala ang rest, rebound, Santo Domingo. Ibigay kay Roldan, pero naka ni Pascual. Pascual, basket. 38-34 ang score. Na mga Violet, bola na binawa ni Plamiano. Sab! Subdivision. Pasok. Labas. Pagalitan mo, Bola ng Violet. 5 minutes, 7 seconds left. Santo Domingo. Binabantay ni Kokosa. Sinundutan pero hindi nakuha. Pasok ang pull-up jumper ng Santo Domingo. Plamiano to go. 15 to shoot. Sambongero. Wala. Sablay pa rin. Pass break kay Encinares. Against Roldan. Yusin naglas. Wala. Rebound. Napunta pa rin kay Encinares. Encinares kay Santo Domingo. Ito Encinares. Itinira na lang pumasok. 4 minutes 25 seconds. Ang pasa ng sa Pomero na ang brasa. Lucidad. Tama. Roldan to Plamiano. To Roldan again. Roldan to Panis. Reverse layup. Basket. Nakabila pa para sa Michael Jordan. Ciudad. Iging pa rin. To Santos. For 3. Santos. 3. 3 minutes, 40 seconds. 47-35 ang score. Lamang ang 47. Plamiano to Roldan. Kinanan. Wala. Rebound. Napunta kay Ciudad. So Encinares. Encinares. Basket. Plamiano. To Roldan. Fakes. Kinaliwa. Basket. Pasal. Pass break kay Encinares. Hindi inabot ni Roldan. Basket. Roldan na sa ball, 2 minutes, 45 seconds. Fernandez, tumira sa 3. Medyo mahina, rebound. Napunta kay Ciudad, pass break na naman. Pero na-intercept ni Roldan. Roldan, nasa ball. Fernandez. To Plamiano. 10 to shoot. Bye. Bye! Attack! Bigay sa kalaban. Bola, pass break, Encinares. To Ciudad. Ciudad, parang nagja-jogging lang. Lays up. Basket by Encinares. Plamiano, munting maagawan. Tumira sa press. Wala, nag-isip. Ibinigay kay Fernandez. Fernandez. To Panis. To
to Fernandez. 10 to shoot. Fernandez pa rin sa rebound, pero nakakuha ni Pascual. 1 minute 49 seconds. Santos for 3. Santos! 3! Roll down to Plamiano. Plamiano for 3. Wala. Rebound na punta kay Bay. Bay! Attack! Pull up. Wala. Rebound na kay Panes. To Fernandez. Mahina ka rin. Bola. Nakakaguldan. To Bay. Muntik makagawa ang siyudad. Ayun, pinasa kay Brasa. Napunta pa rin kay Roldan. Plamiano. Mahina, rebound, Panes. Hulaga. Plamiano pa rin. Fernandez. Lista na yan. 1 minute, 2 seconds. Hoy, tana, bumaba ka naman! Ciudad. Encinares. Basket. 55 seconds. 57-40 ang score. Lamang ang balit. Kinanan ni Roldan. Basket. Santos to Ciudad. Libre-libre. Yun si Nicolas. Lista mo na yan. 30 seconds left. Plamiano. 2 points. 20 seconds. Brasa. Pick. And 1 move. Lista mo na yan. Lumilipat na naman ang isip ko. 7 seconds. Plamiano. Lista na yan. 3 seconds.